In many cases, iti panagbiag dagiti kadwan kada tayo nga Kristiyano nga Pilipino. Mahilig tayo na dagiti celebrity nga tao. Mahilig tayo nga kakaro iti baba, lowlands, kung dagiti dadumang areas ti Pilipinas. Malaksid lang iti binggit, talablabasan lang ti tao dagiti celebrity nga artista. Kasla di po ba nga oral kasla da matao-tawa mabagbagtit da nga pukpuka ujay. Gabus lang na makita da lang, masamano da lang, maka-picture da lang, maka-selfie da lang dagiti idols nga celebrity da. Well, nada duma uray iti nagti-church kat. Di yung attitude kat nagturay. Adda iti panunot iti church. Mapansin mo deta, sino iti abanteng nag-speak? Usually iti number one nga mapan iti panunot ti tao. Dagiti members, dagiti celebrity workers. I mean, dagitoy kunatay sikat nga papastor. Dagiti nalalaing nga kunatayo nga dati doctor, PhD titles nga papastor. Or probably dagiti kunatayo nga adu iti salikwana. Duma uray dagiti properties na maingay-ngayon diay napintas tilugan na or anyaman diay. Man iti mangkitaan tayo nga apay nga isunat ti kayat tayo nga yaban. Kapus karita faithful isuna. Kapus karita matalok isuna, kapus karita nabagas ti panangi kasabana. No ti mayaban kat very striking isuna, medyo talaga nga masinit kamot no kasabay isuna. Usually ti churches tatakot handa nga kayat tayo iti mga klase ti tao. They do not like these people nga gispik iti simbanda. They do not like these people nga apan dakder ti sangwanan nagapusta. Madida ti masaktan. Madida nga masaktan. Kanya no may dagitoy nga tatao kat madadaal iti ragsakda kanal daw da kapusta they're going to go home gawid da nga natamaan da. They don't like the casting a feeling. They like to be entertained. They like dagiti tao nga pakatawa, makilikiliti iti lapayag da, kuna iti, may isang amen kanya. Halang nga lapayag, tinakat na makilkiliti, uray iti ubot da, makikat na makilkiliti iti ubot da. And kuna kat dengor ti problema iti church da. Well, iti dati nga simpo, iti adult iti Colossians, dati iti mapisar ko kini Pablo, handa nga binagbagi, ngayon baga nga isunalaang tinagtrabaho iti Diyos. In-recognize na dagiti partners na iti ministry nga isu iti rason no apay nga nagtuloy kan ano dagiti na trabaho na. Bakit kita antayo iti biag ni Apostol Pablo handa nga inimot ngayam amu para kayo in commend pay na presyar in recommendar pay nga protektaran niyo dagiti nga workers yu kun dagiti nga kakadwa yung membro nga mga agserserbi para iti ako. Banuran nyo iti effort nga agserserbi. Ikanyo iti importansya da panagserbida iti Apo. So rito iti makita tayo when it comes kina Apostol Pablo. And sinagsagay sana. And the libro ti Colossians nga adal tayo, one of the people nga in-appreciate na nga hanang dinipatan nga linabsan is ni Epaphras. Ako mo nung nagmula ito nga tao. Ang problema kini Pablo, sikat isuna, but one of the most kunatay nga people behind the scene tilikudan iti panagserbi na Apostol Pablo na apay nga nabaligi isuna kat maysa ni Epaphras. Ni Epaphras nga ito but he was the founder iti work dito'y Colossians. He was the founder nga iditsimpo nga da nakabalod ni iditsimpo nga napan Apostol Pablo nga napan nagkaskasabay di Ephesus. May sa isuna nga na sursuruan iti sa ti Dios. Idi nalpas nga na sursuruan isuna, nagsubli isuna di Colossae, idi chimpo ti Colossae kat makita tayo iti panangi usar niya Apo Dios nga nausar, pabaling nga ti balay na nga nagurunong dagiti tattao. Awan man iti kanya na iti eskwela na nagbaling nga church planter, dadalang kanya na jay nakita na kan ginaadal na nga sursuro kan nakita na nga influensya na Apostol Pablo no kasat nga mabangon ti trabaho ti Ephesus. And kita antay tinapasamak dito nagawi di suna sinurot na yung kasta ni Apostol Pablo
and nabangon ti trabaho di Colossae. And here was a man behind iti panakaibangon iti church ti Colossae, ni Epaphras. No kita ang titibiyang ni Epaphras, comparing dagiti daduma nga na-describe, mas adadu iti description nga na ito kanya. No kita ang tayo adadu iti ada kanya na nga na-describe na Apostol Pablo kas panang apresyarda kan panangirekomendan na dahito nga adi panitya. Awan iti diploma na nga nag-eskwela ti Bible School. He was just there, mabaling nga businessman, isuna, nga kahit na lang nga mausari ti Apo nga mangagan na kakailyan na, and kasi ting kastanan, napanijay, insuro namat, dagiti nang nadadal na kanya Apostol Pablo, and the Lord bless iti trabaho ni Epaphras. And anya iti ada kini Epaphras nga mabaling nga adalan tayo, nga makaadal tayo matiti kinasimsimple na dahito nga tao, nga iso tirasun ape nga uri na Apostol Pablo kat adado pa'y tinadandanon iti biyag na gapos ti influensya na. May isa nga influensya na kat Epaphras. Anya iti ada kini Epaphras nga nagbalin nga kausar iso na iti sangwanan iti Diyos nga mapagadalan tayo. Umuna, kuna na di Colossians chapter 4 verse 12. Epaphras, who is one of your members, a bondslave of Jesus Christ, sends you his greetings. May I will, kahit kuman nga i-presentar kada kayo, ada upat nga ba nagakat ko, upat nga marka, traits, quality, nga ada kini Epaphras, nga apay nga nausar matisuna iti Apo. Man nga kasla kina Apostol Pablo isuna nga high caliber nga adi ko iti Apo, simple lang isuna na nausar isuna iti Diyos, ano tada kanya na. Nga mabaling nga pagadalan tayo mat nga itinangikarga ni Apo Diyos kada tayo. Kat mabaling tayo mat nga i-apply, nga mausar tayo mat iti nangilugaran ni Apo Diyos kada tayo. Kasla kini Epaphras. Umuna, Epaphras, who is one of your numbers. He has a strong support group behind him. Dada ti maysa. Ada iti dabakad nga support group na Epaphras idinapan di Colossae. The Lord had blessed him and the Lord answered iti tarigagay ng mabangon iti trabaho. But it's more than Jabe agurnong iti number. The Lord gave him the heart. And isu iti kinkarkararag na nga ada ko may iti mabangon nga trabaho dito nga dagito iti trabaho nga dito kat amuda iti mangipatag iti trabaho iti Dios. A strong support group. Uray no nagbakad iti may siyang worker. Namno iti church nga dadawlo na haan nga naayat nga kasla kanya. Awan pa panan na rin ang worker. Napasama kanya. Di feeling mo nga sikat nagsasabi in the church left you alone. Napadas ni Jonathan Edwards to the point nga inimpeach na isuna. Nga isuna tinausar pa nga nangas kasabay iti great revival time ini Chimpuna. And the mismo nga church nga paspastura na kinik out na isuna. Nukit kitaan tayo uray di Chimpo ni George Whitefield. Kinik out iti association na ini Chimpuna. Iso nga nagkasabay suna ijay plaza, nagkasabay suna di park. Uray ni Spurgeon. Dagiti group iti Baptist, di London Baptist, kung tinad mga Baptist group diyan da, kinik out na inikat na isuna. Anya tihanda nga kayat isuna, inikatan na isuna, kayat na ikatan isuna. Anya tinapasamak kanya na jay. Could you see na ito nga may isa nga dadagsan iti may isa nga adipon iti Apo. Dadagsan di jay nga mabaling nga manggudgud itirik na iti pastor kan iti pamilya na. And yet, the Lord bless ni Epaphras because not only that the Lord established a church di Colossae, adan pa isuna iti church nga mangipatpatod iti worker da nga ni Epaphras. A strong support group iti panagserbina. Kabibindisyon niya. Kabibindisyon nga dati mangi sakit kanya. Kapunak ti manmanuti makita kang kasi. Ado ti mga awis kanya kanam ti saludsod ko lang kat. Kaya nakatanga itakder iti Chimpo nga amampul na iti tao. Kaya nakatanga isakit iti Chimpo nga amin nga tao kung nagaduda kat lablabanan na. Kamurguran.
Or baka lang tatangad simpo kat kayat na kamay ngayon. Namno adan to ti simpo nga problema na nga kayat. Kayat ko nga ma-affirm diyay. Nagmayat iti may isang worker nga security suna nga inkomitar iti church kanya nga no matter what would happen, we will stand behind you. We will support you as the worker. Kaya adi pa niya. May kadwa. Di ko na nga a bond slave of Jesus Christ. 32nd. He has a strong support group behind him. Secondly, he knows and surrenders to him who owns him. He knows and surrenders to him who knows him, who owns him. Amuna nga itibiyag na katanang bagi dita. Dahil takat bagi ti Diyos, nga dapat lang nga isuko na rin ang agpausar isuna, gapusta bagi ni Apo Diyos isuna. Ginatang ni Apo isuna itidara na nga pananggatang ni Apo Diyos katanang nga usaron rin dyan nga biyag isuna ti kay na. Ginatang ni Apo Diyos isuna tap numausar dahi tanga biyag para iti Diyos. So nga ko na nga a bond slave. Medyo nalagan yung term di King James, bond servant. Di ko natin nga servant. Slaves, di ko natin nga servant. Di proper di kat a bond slave. May isang tao nga tagabo, haan nga servant lang. But somebody who is owned by someone. Nga whether silduan na, nuhaan, ada kang biyakin bagay ng gatang kanya. Ni Epaphras, amuna nga ko na I am owned by Christ. I am a slave of Christ. As may isang slave, I do not demand it is sweldo. If the Lord bless me with material blessings, so be it. If the Lord will not, so be it. I will not complain. Iti diferensya, iti nasweldoan nga servant, iti ko natin nga slave. Iti ko natin sa a bond slave. He knows him and he surrenders to him who owns him. And that may nga kurang ti panawon ti dita. Adu dagiti na isalakan. Nasubot ti basol da. Namtiyakin bagi ti biyag da. Kat bagbagi da. Bagbagi da lang awan panunot da. Nga nga tati. Purpose niya po no apay nga datuya. Nga mausarak magpara ito Diyos. Pangtano. He has a strong support group behind him. He knows and surrenders to him who owns him. Thirdly, he has a strong, dedicated, and uncompromising work ethic. He has a strong, dedicated, and uncompromising work ethic. What separates iti champion kung dagitihan nga champion? Dagiti novice, the work ethic. Champions, talaga nga trabaho na kita. Dagita champions nga dagita, whether the area is sports or dagiti na dumang areas, paintings, entertainment, what made them different from the other ordinary people nga kadwada iti trabaho da? It is their work ethic. Amuda kan inarakop da iti sakripisyo, iti rigat, and awan iti kapanunutan da, nga sayangan iti banag, iti biyag da. Kanya da, natigger kanahan nga mabetak, kanahan nga maburat, iti dedikasyon da nga agserbi. Jip unag ti puso da, ti kompromiso, compromise, ti kinasadot, awan kanya da de. Ada jip panangipatag nga amin kat agbalin ko mga excellent para iti Diyos. And that is the difference nga ada kini Epaphras. He is a man nga perfectionist ko na tayo. But God deserves perfection nga ko na tayo, excellence ko na tayo iti sanguanan iti Apo. He deserves our highest best. He deserves iti excellence nga ito tayo. Han lang nga sinsinan, mabalinan deta, okay detan. Nga tatlo lang ada may submitar, ada maramit. Kinana, ni Epaphras, excellence, the work ethic na. Kuna na Apostol Pablo kanya na, always laboring earnestly. Always consistent, faithful, dedication, unstoppable, laboring, the willingness to work hard, earnestly, the sincerity iti puso na. Kudyo si diye. Awan ti na dumang intensyon na para ti bagbagi na. Tata, para ti bukbukon na, para ti dayaw na, tapno may dayaw matiso na may tagtag ay itinaga na, people are serving the Lord. Ang kumanga kasi. Kini Epaphras, learn from him. He had a strong support group behind him. He knows and surrenders to him who owns him.
He had a strong, dedicated, and uncompromising work ethic. Lastly, he has a sincere passion for the brethren. Kunan Apostol Pablo, I testify. Siya mismo timang panaknak, day 13. Palalo til ay ayat na kan dadagsun na kana kayo. That is passion. Sincere passion. Hala nga di kwarta, ti pampanunutan na nga pagtagadanan, ti pampanunutan na di growth dagitoy nga kakabsat. Always laboring iti ministry nga na, the prayer ministry nga diay. That is the main nga ministry na. Beside di ko natin nga teaching ministry, ti adakan niya nakatya, managkarkararag da iti nga tao. And in the teaching ministry and in the praying ministry, here, kunan Apostol Pablo, palalo ti concern na kada kayo. Sincero nga aramidan na di nga ministry na para kada kayo. Ado tinagduma nga adi pang tiapo, aramidan na lang tadakkel iti siya. Aramidan dati may isa nga banag tapno quits iti malalada kapabayin pati simbahan iti tadakan at nakalawan mararamidan. Kunan Apostol Pablo, bilibak tayo nga tao. Amoy na pa'y, gapusta, naunag ti panangayat na, panangipatag na kayo. Sincero ti panangayat na, kan panangipatag na kayo, at man-mano na iti mga klase. How I hope and I pray, kastoy tayo, hindi pa nagserbi tayo. Nga sincero tayo kuma. Ti panangkita tayo, ti panagserbi ti apo kat hanga di kwarta. Hanga di popularidad. Hanga tapno maday dayaw kung may announce tayo mat. Uray pa handa nga i-announce kung handa nga apresyarad. Agserbi tayo ka nagbiag tayo ti Diyos. Uray pa basit ti mas mala. I will give and we will give our best. Para tiya. Ada di panunod tayo nga kumikita di boss. Or basit ti sildo. Aglaladot tayo. Ng kinapostol Pablo. Kuna na kinipapras. Ibay nyo tong taong to. Uray basit iti mangkit kita. Uray no mapadpada si Suna. Uray no nadagsan iti panagserbi. Sincero na agbiag-biag Suna. Para iti nangisalakan na. At ibiyag na at mausat para kanya. God bless you. Sapay ko makaadal tayo tibiyag ni Epafras. Kaadal tayo. Kanbanabron tayo. Kan agserbi tayo nga gusto para itiyan. God bless you.